محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mialoy tanu to mangurip no Allah, so kya baloy unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi, naguso kya pakataling umar kanyan o Jibril alaihi salam, nagugyong kuta miyang betad unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kupaganaya kya pakataling umar kanyan o Jibril, naguso ikadua at turuan, udi na aya, udi na katuru Allah, amini sampai ini turun kunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mialo ita no mangurip no Allah, aya pagam paganay asuguan amin italing umakunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagyong koto aki panampay niyan ku agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong koto aya miyaw na din sukya bati atanurun atigyan aya ayyuhal bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddathir qum fa andir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Inu saysi ayamanan yan na Sheikh Al-Mubarak Furi agyong kutuwa katiru Allah na gumialoy tanuman busok yaw saya tanurun sa agyong kay si kumiyaw na video na adin akatirus iya miya katpiapi apumamakinagin ayad na beti anakan na so Arabikian. Para ini kusira nuto ang mga murid. Para ini kusira nuto ang mga ulama. Kusira nuto ang mga da'ya. Kusira nuto ay maanan yan na bigan wallahu subhanahu wa ta'ala sa may tuwa ilmo. Nasakatano, nakatawantano. Aaya kataro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na al-ulama warathatul anbiya. So sira nuto ang mga ulama, sira nuto ad na mga kataunian. Bigan wallah sa may tuwa ilmo. Siran ang mga ulama, siran ang mga ustad, siran ang mga da'ya, na siran isalianti wayamaanan yan na Muhammad sallallahu, sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tiruang ka sa ginawang ka, agyang kaya katiru o Jibril, o di na katiru wallah, si ikwayamaanan yan na nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نبتي أنتنو ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت الكبير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة يا أيها المدثر قم فأنذر تروانك ننسى جنوانك هيم يا قسوة يا أيها المدثر قم فأنذر كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل والمهيأ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الشاق قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله
قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه الأبع الثقيل الباهظ ولا ينوء به أبع الأمانة الكبرى في هذه الأرض أبع البشرية كلها أبع العقيدة كلها وأبع الكفاح والجهاد في ميادين شتى عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من 20 عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنه وعن البشرية كلها خير الجزاء. وليست الأوراق الآتية إلا صورة مصغرة بسيطة من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الأمد. Biti akan suara bikian manguripnu Allah kasakya beti akurun na miyapu kau niyan suka bebaluita am muslim abigan wallah sa may tua ilmu na kalu-kalu nasuskan yan ito adi mamudi mama makinag aad na ilmu iyan ad na kataunian asaliante unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uban yan mambumapakatad maginawan yan nag-uban yan mambumapakay ng kaaginawan yan sagiyang kayakyat teroon wa Allah subhanahu wa ta'ala kunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam atigyan na ya ayyuhal muddathir hey kukulub anabi kum faandir na pamayandag ka nagu ka pamakay katiyar sa lagi duban yan nun ditero innal ladhi ya'ishu li nafsihi qad ya'ishu mustarihan suskan yan uto di magintaw pipi para sa ibusa ginawan yan na kapakayas kanyan na makadidekas kanyan amma anta alladhi tahmilu hadha al-'ab' al-kabir fama laka wan nawm ugid naskap manatigian aawi dan yan agyang kaya titua mapanid atas tanggungan fama laka wan nawm na dir ka patot agyang kaya kadeke udi na ayam anan yan nakaturug wama laka warraha naguantun arka agyang kaya manan yan nakadedeke ka wama laka wal firashud dafin atun agyang kaya kapakapipiyang kasakapakaiga ka tinag ka tigyan pamayandag ka lil amril azim pamayandag ka nagu pamakay katiyar ka nagu panulun na ka agyang kaya pinaka mapanid atas tanggungan ano manayaw ka wala ab'u thaqil al muhayya lak na tangkadang ka din agyang kaya ayamanan yan na mapanid atas tanggungan ayamanan yan na ititilagad ka na sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sudin sukyan nagaroo unabita na Muhammad sa giyang kutakatir Allah na miyakatindig sa kaniyan at miyakatindig sunabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang makabubagar aawi dan yan naguririparado sa yamanan yan nakipanampay niyan ku agama tanwa agama Islam na sudin sukyat tindig unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pamayandagian ipanulon yan so agama Allah subhanahu wa ta'ala na ipun din sa giyang kota oras na taman din kuwayamanan yan na kiawafat unabita na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na deskan yan din makadeke nagudeskan yan din turuga piya-piya nagudeskan yan din makakan piya-piya ta ini pun din sa giyang kota oras akya suguon wallahu subhanahu wa ta'ala sa kipanampay niyan ko agama tano na ded na ayamanan yan na makadeke naguded turuga piya-piya sa ayad na miyang betadian na kapipita doon daw gagawi na din yan di ipanulon so agama tano agama Islam naguaawi din yan so ayamanan yan na awidakal problema nagu panamar sa ayamanan yan na anto na ikipanampay niyan piya-piya si ku agama tano agama Islam anto na ikaturo Allah subhanahu wa ta'ala ku pagtaw niyan
naginan imyang betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kuya manan niya na sulid alabi 20 ragun. Allahu akbar. Naginan ikap silawati tanong kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay puundeng ko kya baloy niya na nabi na taman din ko kya talinguman yan akapatay na danyan din mata am suka pipi aginawa nagudanyan din mata am suka pakadedeke nagudeskan yan din ayamanan yan na maka din mapi ayamanan yan na magedam so ayamanan yan nakapakadedeke sa geng kaya dunia sabab ko kaawi din yang ko agama tanu agama Islam nasakahay ori penwa Allah aramigir ka pagna tanaging kaya ilmu ramigir ka di ipanunutok aging kaya ilmu mini panampay rakatan Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasa kapanyamanan yan na pelukab ko pamintuan o yamanan yan na ilmu agama o agama aging kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala agama Islam na titudin ko mala sumarya sa alungan amawri aso Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kini panampay niyan sa giyang kaya agama sa giyang kaya ilmu na miyaka labi 20 ragun na deskan yan din makadeke nagudeskan yan din ayamanan yan na makataam sa anto na kapipi aginawa sa giyang kaya dunia si ko sulod labi 20 ragun nasa kay ni hay ori penwa Allah aramigir ka pagnata naging kaya ilmu ramigir ka ipitutok aging kaya ilmu nasa ka panipilkab sa giyang kananapay taong ka nasa ka panayamanan yan na pitilikod sa giyang kananayamanan yan na ilmu aawi ini panampay unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam tito din kumala aso Maria sa alungan amawri nagutito din kumala ami pesendit o sa kanya no to manusia madadanga yan aging kaya turuan madadanga yan ang kaya ilmu ku agama tan wa agama Islam na tiyalikudan yan nagu inindiray nun yan nagudan yan siapa why saya pengenin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala na turoon tanong yan nagupadal man yan rakatan waging kaayamanan yan na ilmu naguminggulalan tan waging kaay agama tan wa agama Islam sa palubulubud niya rakatano nakapantagan tan wa kapatay asukad nan tan wa rabbul alamin na masuswat rakatano karirilaan tanong niyan na gumamakasulad tanong ko surga wallah ama puro amaulad amin amin ya rabbal alamin inaloy niyan si aging kay aya kapusan kay sabab sa aging kay ayman tua katataman na rakatano na so kapakataling mo Jibril o di na so kapakataling mo turuan kunabitan wa Muhammad kapakaturon o aya si kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaan tanuron ni man to matataman na nayon umaaloy tan waging kaya katiro Ibn al-Qayyim si ko kiyang bagi-bagian yan ko mga pangkatan o di na klase piti klase yan akapakataling mo makapakaturon o mawahi o di na aya Quran sa kunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At napitikla siya nakapakataling umarakan yan o turuan. O di na, ayamanan yan na, so Jibril alaihi salam, apuhong ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na napitikla siya yan. Paganayron, na paganayam yalo niyan siya na arru'ya sadiqa. Giyong koto, akapakailay, di katetagin na pa unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kaulawla. Andid ni katetagin na paron o Rasul sallallahu alaihi wasallam na andid ni kapita yan na miyelay niya nagyong koto ay miyelay niyan sang kotatagin na paniyan na paduto ko ayamanan niyan na mga wahi o di na turuan minitaling umako nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua na maka na yulqihi al-malak fi raw'ihi wa qalbihi min ghairi an yara. Giyong koto ayamanan niyan na tunabay ni kapakataling umah maanag yung koto kapakataling umar kaniyan o malak o di na malaika adin yang kilay kasi ibu pakataling umah si ikuayamanan yan na puso yan si isa ginawa niyan Abad na pagkaganam o nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam si isa ginawa niyan si isa puso yan na adna ipagtungon adna yun diteroon adna inituronon
data lagi ko to akatiro Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ruhil qudus nafatha fi raw'i, mata na tigyan aso turuan nagyong ko to turuan na punsi ko Allah na mini iyop o di na mini itong sa kanyan sa ginawa ko sa iko puso iyan, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha. Sa aya din yan diteroon, ayamin itong yan rakan, ayam yatero yan rakan, na mataan na tigyan, lan tamuta nafsun hatta tastakmilu rizqaha. Di din matay, soberan yawa, hatta tastakmilu rizqaha, sa taman sa di makumpleto, so ipriskirkan yan wallah. Masya Allah, miya kalala iniya kesabutan sa imang urip nu Allah. Di ka din matay, hay urip nu Allah, sa taman sa di makumpleto, so rizkir kau Allah. Fattakullah, nakalakan yus wallah at tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa admilu fil talab, na piya-piya kanu sa dinyo di kapluluba, saya mana niyan na rizki wallah. Sa dinyo di kakuyagan. Wala yahmilannakum istibta'ar rizq ala an tatlubuhu bima'siyatillah. Na di kan wa dinyo atigyan pikira. O di na di kan wa tigyan kekwa. Agyong ko to akalong beta kapakataling umarkan o rizq. O di na kapupubre. Sa aya pagukitan niyo ka parang dekal suriskir ka no. Parang dekal ang ko tayo manan yan na tamuk iyo. Na minggulalan bima'siyatillah, minggulalan ko ay manan yan nakasupakan niyo si iku Allah, kapendusa niyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala, nagina ni madakal rakatano mangurip ni Allah sabab sa kay may layran ay manan yan na pobresiran, may layran adisiran pekatamuk, may layran amya kay ito aging kaya tamuk pekaw makiran, may layran amalubay so kawiyaganiran, may layran ayamanan niya na may ito apkakwairan na kawiyagan sang kaya kapapantagan, na para bumakala sila ni tamok, na para bu sa ayamanan yan na makala so kawiyaganiran, na supakaniran so Allah subhanahu wa ta'ala. O di na diran diinggulalan so ini sa paru Allah subhanahu wa ta'ala. Makaukit ko ayamanan yan na kandrag, makaukit ko kapamuno, makaukit ko kapangakal, makaukit ko ayamanan yan na nganinsan, adi kasuswatu Allah subhanahu wa ta'ala para bu sa giyong kutakapakala rizki kiran wallah. Ugid hay urip nu Allah. Naapyang kapan miya patay alangwa na tao sa dunia. Udi na miya akal kaalangwa na tao sa dunia. Udi na sisir ka sulangwa na padegangan ay isa sa parwagama, dataraging ka na nakandrag, datarang ka na nakapriba, dataraging ka na naantunaw nun sa na isa sa parwallah, na apyang kapananan pinggulaula, nagupapyang kapananan miyak walangon, na amay ka dimidadapetar ko kadar, dimidadapetar sa ko kadar ka, sa ko tanda ka hay uripan wallah, akaw bakaw mani suriskir ka wallah sa apya busalad, na dingkad no to ayamanan yan, dideng kaw manan, so tamuk ka, sa niko udi na masalad, amay ka aya midadapetar, matatago ko kadar ka, na aya buah ketamuk ka sa giyang kaya dunia, na isa ka milyon, udi na magatos ng ibu, na amay ka baginang buhi midadaptar, si ko kadar ka, na apyang ka dinip, apyad ni kya panamanamar ka, sa pimasiyan ka penso Allah, pinggalabak ka sa mga ini sa paru Allah, pinggalabak ka sa yamanan yan na mga kadustaan, kaparabu siya kapakatamuk ka, na amay ka aya buhi midadaptar, udi na matatago ko kadar ka, nagibuy ketamu ka, na didin kaumanan. Sa aya sebutan si imang urip nu Allah, nanggulalan na kaso mga suguan nu Allah. Siapang kaso agamang ka, siapang kaso paratyayang ka, kaso rizkir ka o Allah, aguso mapanamuk ka, ketamuk ka sa giyang kay dunia na papasadin din nu Allah subhanahu wa ta'ala. Papasad niyan. Kuyagang ka din. Panamar ka din kuyagan. Kanabatan mo isa sa parso ka panamar. Ugid, na so kauyagan na makauuntol. So kauyagan na halal. So kauyagan na ikasuswatu Allah. Naginaning galabakan ka. Kadidin ayamaanan yan. Kalabatan. Sumidadapatar. May susurat ko kadar ka. Akatamuk ka sa giyang kaya dunia. Fa inna ma inda Allahi la yanalu illa bita'atihi. Kamataan na susisi ku Allah, na dingkad na nan makwa inunta si kuya manan na kapanggalabakan ka, kuya manan yan na
mga suguan wallah subhanahu wa ta'ala udi nakapangungunutan kasi iku wallah. Nya katas kialuyatan sa gyung ko tuwa hadith sabab sa isad no tuwa mapya udi na importante mapakainang ka susira no tuwa miya maratiaya sa iku wallah. Gitu ikadua maana paganay klase at turuan at pakaw mas iku nabi na pakaw kit sa taginapan dito taginapan no nabi bakaw markanian so turuan wallah si iko bakaw kit sa katutaginap ugid na sama sa tani man to na di nga maptero ubag bakaw marka so turuan wallah sa makaw kit sa katutaginap kaad na mga muslimi man to sumyam makalala ulama Iran na pagkuan Iran so ilamo Iran makaw kit ko taginapan adnanan ang mga tao miturog si ulama Iran na so kaya pa ka naway ulama Iran na tigiran yakaw marakan so pititangin pakan so nabi na yakabasaw nabi na ayamaan niyan na so mga bair katano na kailangan na makalakas na kay sabab sa malaki ranong tuwa ulama na perati ayan Iran udi na miturog aging kaya mala ulama Iran na miyakanaw na tigian pititangin pakan so nabi udi na miyakaw marakan so Jibril sa ayad na kalili dadiran diteron na miyaka pitatagin na pakan so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayakabasan yan rakan na pamangwa kanu sa mga kulintang nagupamangwa kanu sa yamanan yan na mga music mga tugo mga antononunsan na naukanu sa sayaw sa masjid na giraw man ginani ay manan adnapad ko mga muslim turon siran wallah ando dataran na nakapitiran na si ibu ini di manggulaw ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Giyuto ipaganay giyong ko tadiin di katutagin na pao nabi ikadua nya giyong ko tuwa si pekituron wallah si ko puso o di na ginawaw nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam ron ipturun wallah agiyong ko tuwa turuan ikatalo na annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatamathalu lahu almalak rajulan igirakuan na si ipukawkit sa sumalaikat na dimbuntal manusia giyong ko tuwa nagyong ko tuwa malaikat adimbuntal manusia napkila yung mga sahaba data nagyong ko tuwa hadith Umar radiyallahu anhu asa iko kaunto do nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam apadiyon so mga sahabi nya miyakataling Umar kanyan agyong kaya miyakatay-tay da mama miyakalimpi-limpi o inditaran ayam anan yan nadingaw nukilay uba makapupuon sa mawatanay ngad ka mailaing ka akan abadudu ka ugay na yapya ka mamasaron na di kilalaw mga sahaba na sukya pa kataling umanian na inubay niyan so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inituko diyan so lebiyan sa ikulabo nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam maana ini pantag yanon nagyutuba piyang ingisaan yan so nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam anton atigyan ni Islam anton atigyan ni iman anton atigyan ni manan na piyangingisan piyangisan yan sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so kepos yan kepos agyong ko to mama na Peter o nabitan na Muhammad inisan yan sa mga sahaba aanta agyong ko to mama na ben pagagiraw sa mga sahaba Allahu wa rasuluhu a'lam suwallahu suguiyan imatausan na tigyan tigo nabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyuto su Jibril miyakataling Umar katano kay pengdoon yan rakano so agama tano nagyuti ikatalawa turuan akapakataling umarkan yan wayamanan yan na wahi ikapat na annahu kana ya'tihi fi mithli salsalatil jaras pagkataling umako nabi tano agyong kutwa turuan udi na wahi ada tars kanya no salsalatil jaras ayaman ang kuta salsalatil jaras nagyong kutwa gyutos wayamanan yan na tagutub nguto tagutub anto na nga tagutub udi na gerasa gyung kutwa so putaw na igira amyaulug ku ator udi na mini paps ku ator na gyung kutwa tagutub gyung kutwa sound ap keneke na gyuti salsalatul jaras udi na igira miyakat tembela gyung kutwa dua putaw nagyong kutwa sound tagutub miyaneke na gyuti salsalatul jaras nagina ni isa o kita kapakataling umaw turuan o di na wahi sa ikunabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam as sa kanya ni pinakamargan
sakap kegedamaron Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay gira amya kataling umar kanyan nagyutoy o kita kaya pakataling umar kanyan no wahi turuan na di pangangatingan so Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kealin so ayamanan yan na kolor warna o buntalo Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gyung kuta katatabuderon nagwayamanan yan na nirong di ka pangangatingi kay gira gyuti pakataling umaron na miya kay sa miya kataling umar kanyan na dataro tao okay to kita wahi na igira ang maagda so Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa unta na apya sa unta na pagka-untod sa kanyan sa kiyap kap kepenedir kanyan sa giyong kutay manan niya na mambubutad Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kapakataling umar kanyan agyong kutwa wahi. Ikalima kaklase na annahu yara al-malak fi suratihi allati khuliqa alaiha kilay niyan so malaikat sa sideng ko buntala kiadnar kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala datar wa yamanan niya na Jibril alaihi salam miya kataling umar kanyan so Jibril asudin so kiadnar kanyan wallah nagyutud ni miyaylay Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayam yaloy Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso papakian na kiyasa panganian as sa depan nagusu pisa papakian na kiyasa panganian na yaman yan na sabangan sa aya papak o Jibril alaihi salam na nemgatos akiyala kuluban yan din swaya makna ni nagid na dunia Masya Allah nagyutoy isa ukit akapikataling umarkan yan o wahi maana so turuan ang makapupuon ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ikanum na ma'awhahu Allah ilahi wa huwa fawqa as-samawat laylatal mi'raj min fardi salati wa ghayriha. Ikadua nagyang ko to turuan udina suguan miya kataling umako Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam asisiskan yan sa langit. Gito so al-Isra wal Mi'raj. Aginan so kaya sung Nabi tanah Muhammad sallallahu kaya pamisitaw Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa langit aya din mismo minim bitira Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so sudin su Allah subhanahu wa ta'ala kaaya miyaliugat ko Nabi tanah Muhammad si ko sambayang na su Allah kanaba su arsh kay adna minibagwiman to adiran di pemaana na giyong kutwa hadith ayad na miya aloy sa hadith na faraja ila rabbihi kagiyo ko makataling umaso Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ko kapusa na langit na miyauman yan inisugurkan yan wallah sa giyong kuta kasisinian kanduduun yan inisugurkan yan wallah so sambayang 50 karakaat na kumiyasoy so Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyaba so Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya gadan yan sumusa nanto na Peter o Musa inisa niyan so Nabi na aya Peter o Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigya na inipaliugat ko pagtawakan so 50 asambayang mialoy tanong kagi na rakat 50 asambayang na aya Peter o Musa alaihi salam na tigyan irji ila rabbik kasoy ka ko kadnan ka rabbik kasoy ka ko kadnan ka kanabaya Peter o Musa na kasoy ka ko arsh kay barato so arsh na yaptero no Musa nanto na irji ila arsh kasoy ka ko arsh nogid na ya Peter o Musa na tigi na irji ila rabbik kasoy ka ko kadnan ka na pangniyang kau na lubatin yan nanan ka diyanan kagagaw pagtaong ka na kumyasoy faraja ila rabbi na kumyasoy ko kadnan yan ayam ya aloy sa hadith na kumyasoy ko kadnan yan kanaba kumyasoy ko arsh yan na ilayan yung man mangurip no Allah adin akatoon ang mga manusia at kagagayran akapakambu kagayran ko hadith sabab buko panuloniran o di nakadidaganiran nagupo nagiyanan matoon o mga tao amiswaswasiranon na sudin kati kami aayamaanan yan na diyami di panulon sutitu at turuan wagamatan wagama Islam agu linang aparatyaya nagu panarima na kati kami di kami di mamagusay na sadin sa pagkanagsi ayam anan yan akya sampayan sa giyong kaya katero agu miya kausay miya nagiyan sa usay naging kutwa hadith na danyan talikudi agyong kutwa mga tao adiran di pamagalinan su hadith katero Nabi tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam para busagyong kutwa kaduduganiran na siran dini isa amala akasumaria isad no to amala adalil sa ayam anan yan na kasumari akiran wallahu subhanahu wa ta'ala sa alungan amawri okay. Na
lagi do miya katas prilay ako niyo sa giyong ko tayo manan yan na miya aloyakan kasabab sa maratabat tano ko agama tano maratabat tano ko katiro nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratabat tano sa siapa tano ko katiro nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi tano ipangunot ubaad na api ang tawa manusia sa giyong kaya dunia uban yan pagalina udi na ban yan dedaga sa mga tao sa giyong kaya katiro nabi tano Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ikanam ka klase kapagkatalingo maudi na turuan si ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikapito klase nagyong ko to ayamanan yan na dikimbitirain wallahu subhanahu wa ta'ala ko Muhammad sa dedin at translator ded na malaikat kadiri chud na diimbitirai wallahu subhanahu wa ta'ala sunabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adna ikawalo giyong ko tayo maanan yan okay to ginam yakan bida-bida ron so sabut o di na pangilailayan ilam mo o mga ulama us salaf sa giyong ko ta kinimbitirain kun wallah kinimbitirain wallah si kunabitan na Muhammad sa ded na sapang o ginam yakan bida-bida ron so mga ulama na di tanod no to aluin sa ayabu aluin tano naging kaiyamanan yan na pito amyang aluin tano balasan tanuron wallah subhanahu wa ta'ala sa tariman niya katano nagurilaan tano wallah nagudi tano di maririlai sa katano ayamanan yan na mga muslim kasi katano na kanabaya ay antap tano sa giyong kaya di tano di ka pamagusay kan di tano di kang gugudas sa giyong kaya ayamanan yan na agama tano agama Islam na ba di tano di panulon nagi ginawa tano udi na ayamanan yan na antunon sa ni mapipikir tano sukay tamok kada to giro man dead na mapipikir tano san inunta na antano misampay so ayamanan yan na linang aparatyaya panarima makapupuon ay ni panulon unabitan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam apuong kukad ng tanong Rabbul Alamin tarima ang rakatanong wallah sabsilam na kan sa kano. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.